Hello guys, good morning. Gumawa tayo ng mais guys. Yan. 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 Dito tayo sa may farm natin guys. Yan. Gumawa tayo ng mais. Yan. Yan guys. Wah. Yan. Yan, medyo hinahanap natin yung magandang mais guys kasi yung iba hindi na makakain. Yan dami na. Hanap lang tayo ng magandang mais guys. Yan. Yan yan. Yes. Pinipili natin guys kasi kagaya nito guys yan, hindi na pwede makain guys. Kasi iba na yung kulay guys, brown na. Dapat hindi ganito, ma-green pa. Yan. Yan. Okay. Tama na siguro ito. Yan. Dalawang po siguro na ito. Yan. Madali tayo guys kasi may nag-aantay sa'yo na motor na masakyan natin. Kasi balik lang tayo guys. Yan ito na natin kuha guys. Yan. Yan. Hanap lang tayo ng masidlan guys. Kasi hindi natin direct na madala guys. Yan. Silipin yata. Yan, silipin guys. Dito tayo sa ilalim ng poultry guys. Yan dito na siguro to. Yan. Yan. Napaka init guys. Ha! Yung ganda ng kuwan guys Yan grabe. Napakaganda yung yan, dito natin ilagay guys. Yan. Yan guys. Bye guys. Thank you for watching guys.